Sambisi Switi Vigataba et pour s'année au Toende, na buena le mananeri en compte Runda Arzuma, Tinan Lika Kibaye, Nuntumta Sosirali, Anna Ampoinea, Burkina Faso, na Kodra Thomas Sankara, Neba Tumta Sonamane, Bama Pile Yivo Sonko, Bora Serndeme, Natampaka, Quilimse, Sendeng Tautarata, Burkina Faso Sudasa, Bukorba Tawadamba, Absera, Kibakitba, Nankoba, Venem, la Nakenip son Serlatum, Antonre, Ampam, Kwesandiersi, Sinkene Pipino, le Willy Ameti, Sinkene Mokoti, Kiara Bawalma, Get Baton Rangisa, et Boom, sans Patouin, Venem Sini Woto, et Pam da Nea Berenze, Zambilongo. Nyawa ya tumde sina yilen tongon songe loto lir kasngab sindata me fadan gulum sulmuwa tia minti ninga sinjeta lafi wa yele neb songo do sambonde ti partenaire technique et financier ma on consura tum kangab sambonde ti session ordinaire na yi sababu tubton en libre manraye investing sebla na kendal siya soba sina yilen tubton roye un sing tuma a docteur Lionel Wilfried Wedrawo bamya sebgun kasangon commune sen ninga sinjeta lafi wa yele ton sir Timotap Kabibo na yilim pa sonsé hané et fadam gourma le tour pala en toron malgamewa et le tour parler en toron terme et fadam gourma et zingato ya le tour na yilim ton type badamba la ton karam no l'autre mais ya ton par bangre yinti et n'oublie pas la fi wala sirada projet wasin kende fadan gulum lokto lir kasanga meba kende ni gohne resin vigli na kendel sin kende yidigre wenge arabo ya to songu ni mbuida sembe mun to sin yitumwa babro te to pa me 10% masin kende ni lafi wa bwa wenge la tiksukanga absendata man vesor buto to lingesin to singe lokto lir meba adia wenma Burkina Faso zoramba sembonde ti royaume des pays baramba un songe ni silfante na mane million ko besna se tebnan 15 tumda point la ton na ton tumna et ya ton zuramba ton pakantase et royaume des Pays-Bas son tondo intending versenges tuna tutuninga ti rien pour moi hat pas me signe de mebo ton stars dam ti kane 2022 ya vient ba la kane tuana c'est 2022 et nan ton signe tumna wala sirada la nem ton ding man et ton gumti versenges étude de faisabilité nanda basin yo signe de mebo sina yilen ti zulu esra wazindi cassette ni se fangi lib sunguda pour moi ade songo bab sambonde ti partenaire technique et financier lamba ko samet vigil sulli tinam pour ngese tumda yelle Conseil Fansouti à Ami Valiant, en compte de Kasseto Burkina Faso, ministère Ninga Singita la Fiwa, social d'andata me Fadanguluma, l'ortoyi Kasanga, et sans ybe n'ankelempa mebe wenge, la masan gomda Karonga Yele, Burkina Faso, ministère Ninga Singita Karambi Bon, sa la Bouda Moyengo, en Zekabnaoli, Octobre Tiu Erasmo Yupoi, en Antiman, Nif Kasseto, l'école sommet, région de l'Est à Sour, Nakenep Santik Mea, la absent antique Nakendi Soms Nisi, en Zan l'école en Worley, Venem Signi de Ketiana Ami Valiant. Sempa yil kilometre pisini ten kodok sol moa village ningab sembonde ti manar na sura tara karando kengab sembonde ti sejewa rubed bede yib kanga sintale karando tala kan sam damato dem zin sab sintor mewa adia wenma projet sem vigligi koronga na keng tor wenge si Burkina Faso songo de sembonde ti agence française de développement en tuma nu poase inyak ligue de songe karando kensa meba village ningab sembonde ti nakaba sembe bascour commune rati yeti kuli teng province wa bam melibam pama l'école bede yiba sintare karando to la kalsam damba taw dem zinsa minti ninga singeta kalbi bon wala budoga mo wayari le singilgin ges karando to logor pole muniga metib suria noro ni bam sinton loke nimbui de kosra sinkede ne l'école sa wenwa la sinora sintida ya gedone sa wadgo siya bascour commune na tor saba on sun no me parce que bord katien cheton sunu ambangi la manje tonne sabala la je ne ba fa hantigiskawa ya sino ka hangna tondo bala kuni nga tonan pama presque milieu piso kuni te do kan sa fa ya ha te ton kama pam zinsin karamne kamusko da teme ba korongan ka karam do ne la wonne la rota yinga kala sam da masa hembe wa kama karam da donc ya sino non tondo bala de mi meti bisan ka karam dunna sa haninga kabe solori nam su zinga la revede la bisan karame songo da lame
donc ton suria no wuso nakin palib sun vigligi kalando kan same ba wayenwa adiya sun kere nib sun vigligi suli tinanges projet wayelle sulkanga ya nib ni sa sambe village kan sa pusunwa labinya kan tinangese kalando tanakin da yelle sina yelenti kalando ta toron kause la watum fagil pour azule sembewa baskur commune de tol sob kelengara lo horma umwini dib zulese el kelen kala gedo ne sawadgo bon ça ne ton zulese ka wusu boto balar san nange he ton yelente mini de l'éducation nationale ya mini re morgode ça ne mam commune nam nan yelente vraiment jise fa karimbi bolgo karimbi bero en tout cas ton katare zulese wusuwe la zulay ninga ton tare ya songdo pas ma roto la mahat pam neba karan sam dama professeur dama ntwe discipline dama fa matière dama fa jili te twen wa songdo wilir kama bangle ya la ton zulu kasan Itsana Tinyamba, Agence française de développement Tonya Kaligdi, un son de mai, l'école son Naman Bam Kwabra, les piscinas la Yembre, région du centre Est à Solme, centre à Solme, un libre passé, centre nord à Solme. La ministre de Singili, centre Est à Solme, Otone, Enges Kalandota, les lords Pole, Abana Consoti Kalimbisa Toran qui Kalandota pour un 5 colons, octobre Cuba, Rasma Waya son wata. Burkina Faso tumnol bebe sangete sanam dota tuma absumbo neti sham de minna bangit taw damba apama tidrale tula taw dampa sa zenkap nawlen tonte sere tengana barok ma Christian Kabore la sanep tawra soba adama soro wili metef certa congrès nentu wiligi ba sul palara neba labki lan kostengana ba jilim son la saralsi titum pak ning absun dolba bobton to matayi nele ba san certengana lol polingi adama soro ya sous la table sur compte de la Venom, il y a Bénézé Zambélingon, un débrat de Nemolé, en Pitnedo. La Chambre mine est venue présenter son nouveau bureau à son excellence le président du Faso. Rolling Singeta Saramboda Tom Yella Mbonde, Tissama de Mine voix mena Willi, Bilou Palra, Tengana Barok Macrisia Kabore, laquelle un tourno ben en Kosop Saralse, l'Abzilem Songo, Sanaïlan Ton Tourna, Sanken Yonko Razing, Yella Sandaria, Abulkina Faso Popula Pafagil Capelle, ton menir Panga Zing, Sanaïlan Ton 15 Toro, Zabran Tansoban Soursa. Ton mekel ken atawle en wuli tengana barok ma Christian Kabore nepsan be esoda sataura titen be halus rone ton singeta sanam boda tuma yelle lebele wuli gam tide be nimbuyi da fangili kepe pole ntbale ton menara nimbuyi da suka senkene sanam boda tum yelle aton ne de ministre aton quand même pas mzini yesra yeskanga me ate de pam yam la nakendi bu to tole anton de sanam boda ton pam kolro nimbuyi da kenda pour yari As one to yid menga, ya go near menga, and get sip can yilly. Tonson liberally Miss Boton, let the bilu and Antoma, ya nakin their tap tolly, latsom tiki, and tome. Edna liberally conven layambu totole, tonsul. Edna lebele ton rameti tonda, san get, sanam border tom yelle, bekeli sababu, the tenga toron tunu benle, and yidi. La taba sub mossa, yat it killing king tower, net a pack and tally, nengo near. Collaboration avec l'État. Et dans les rongoma bokawli el tisante la torsi la dikibaya singane Burkina Faso nakura Thomas Sankara neptunta son amane bampila yibu oba sonko bolsana mpaka kulimse kala bilubala sekenende Burkina Faso sodasa bukorba sera sane kiba kitba nan konba ti problem ni sisinda ton walika ba gwama uliga meti sulpa kon son tendika gwama ti télévision walma radio kilata baton waye en kilare pamda venam signe bukorba tawadam son kon venma yana Bénézé Zambélingon na yitene octobre ki wala san pila yemle yibe wa wakata waye la buda ka ba to masan kan ne pour sa ban pila yibe san kuwa anan to singe la sana yilen ti bud ka kan so ba to yibe la 26 ye sababan kite ti bu ko lo ko ya ne bu to to le ti ba menan to ko sko santas ki ba kite ba to mdana ken sana ye to la gum de pour wilgam ti ki ba kite ba mel to na ra pour ti ba le tal san ya ne nan salu no to ti palanki san ya ne ro rapport ben lam ay bu musingi de san ya ne capitaine Apolycarpe Traoré à son wilgi tibura ko boton le bumbu ti gidra ta patin le bran le bras tilra télévision lam poussé bi radio lam poussé ça nizal sa sous le bouto toli son wilgi pour le cas particulier de la presse sene kibakitba zinge zulwe yara santo ya zulwe kasanto yida yasin kintne likibaya librompoy zemtia kwa mabsanandik wal masu sugda bsanandik bude zingwa soda sabu korba tin radame
ti sin kene bokaura anakam kobsta la pila nasi tan sukreka nu sun wiligidi bokaura sun som ya soba gitradame tabla tal tum teuro sun tendi gwama sun tendi sulun suguru zemtia sinima nenge walma tewo to sun tentum tum kongo tabla tal lantum bokaura sasai la bakar sun bebe yati bukorba zang fa taw soba ten kwa sore tisnan luya buda tawra tik tum te ni si sonra nyaka yin yetep tumne la ya sun tune bukorba taw sob sunan ko sore d'un des moyens cités ci-dessus. Nakinda butoto labali kya sankin nan ko gol gazin ge buliga meti nimbu dana toron pa man li ka poron ben le ralla metab tarabne nga seble le wuliga metab nyan saneb anoro ben le debam nan toron gese to ma was nankin toto ze ko tornare ni yele butoto le futu la ter butoto santin wa toron tisi to m dana toron ken sombo a capitaine Alphonse Zolma au contact ton vene mazou. Il y aura des fouilles, un dispositif de contrôle, il y aura des barrières. Abna mvaisa neba abna ninga torse wa bainse sumana gidire tine ba patem pa buras nan ka wonzi ninga angange la fusana tangang kengbe tara nakendi afsan siara tu siya wilgi sebel sumliget fo ya saba nemni sison wataba usan ning fupoko pugula pende e sharp pengile ga sentir de kanga abson bonti bandirola walma la perda songolsa bifu tani nanda ya wap santan de blamba sukne da ye balibi ramni sisi yap sabab de nan kaw boda sukne da ye manina ndam bebe bam dam ba gitame to patem pam bo kawle zingi ken la nimbuyi de zingi wa fasan batalo neng seble patem pam bo kawle zingi pour le public, ce serait pas possible. Beaucoup de William Tinet ninga face wan to nda tanzinda sayne bur kan kaw porin beb kelen tun nakinda ni sabanderla na yilen to ngida covid-19 abara lab kelen ko se nimbuyi da fangil kepeta batun noy ni sa fangil kepep sananderla re sina yilen to bura kop to ronkin wasan serda. Enakelam pa bokaornyene Goma ti Burkina Faso na Kodra Blaise Compaoré tande basuka bamla Toronto dan Toronto yida aba songar ba tema ponsa tap sombo neti avocat lamba gol semaine wikte pananjindi aba la ranga mesi ya Blaise Compaoré pananjindi sekene bukongo ya gomkong zuga la mouvement balai citoyen tikien nankon lewle sera kiba kitba sekane kiba kitba me a benesi zambe zinde ben libératene mori en pitnedo. Écoutez, au niveau du balai citoyen, quel rien, c'est qu'il y a balai citoyen n'eng. A Blaise Compaoré tempa pon ba tala soli ti to sabsan tarahde. La ton pana ambassade meng to pibil toni. Buda kawbo ne kibay ni sa fangil ke peton son nam pa me sen singa nen tenewa. A Blaise Compaoré wawo atapa wawo pa bum sinya zuler ye. Balay meng mim te sen kin ne buda kaw porin. A patolon ya tile vena attaquer tenet ni ngap son bonda a waton winiga menge no ra kwen la sorbo tonli la bum sentalion do ya tenep sanna bambe yella porin zin mosibni sinzinda octobre ki wala san pila nu yom tu la ko so yela pihni la yopoya tobram keton voi Burkina Faso nimbuy de me ratame en womba ko isi la ton tedam la ko sida tinin kan se sangome ay bum sunan ko venam nimbuy de fa ya bum sentalion do nin kan se me san ton ya non gome el nam banga sida sambezininga ay bum mesena ko venam bu toto le terbange na kodra sin ya soba a Blaise Compaoré tempa pon hodba ya pibilu ba labla tan pibili tele soba de pana sakki ton keta sebra suka ne bud kaw ning sina zinda botonra la ton bon bulkin biwo fangili kepi nemni za fa sanda titinga gan bane lab ton bang sitin ya soba bebzen kap karaga wa tonri anzin en kila bud kaw kanga tan singun guda hal yum kateka ya boton la ton torsi sinkin nari la soba la sampana zinda panantis buda kawbi ça ne peut pas compromettre le déroulement du procès. Erika Ismaël Kindas ya mouvement balai citoyen honoraire kwese laisa anda kila rem samisi parabla pa lebi ya kamelada kibanantek runda tirpo samner kama yemlem le syndic were an kila dom tum tasa son tit serala kibaya pour si la barka sinya kayam angit TV na ken la me akit ndida tawle